اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سمیع اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع اللہ جعفر یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، پروفیشنل موبائل گرافک ڈیزائننگ کورس میں ویلکم۔ پکسل لیب کو اوپن کر لیجئے۔ میں نے پکسل لیب کو اوپن کر لیا ہے۔ پیارے دوستو، ابھی تک ہم پکسل لیب کے تقریباً تمام آپشنز کو کور کر چکے ہیں۔ فرسٹ نمبر پر یہ جو ہمارے سامنے مینیو آ رہا ہے، اس مینیو کی مدد سے ہم کچھ بنے بنائے ٹیمپلیٹ جو کہ پکسل لیب کے اپنے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، سیکنڈ نمبر پہ جو ہمارے سامنے ایک مینیو آ رہا ہے، اس مینیو کی مدد سے ہم اپنی رائٹنگ کو مینیج کر سکتے ہیں۔ تھرڈ نمبر پہ جو آپشن ہے، اس کے بارے میں ہم نے ابھی تک کچھ بھی نہیں پڑھا، انشاءاللہ آج ہم اس مینیو کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک مینیو ہے، یہ بیک گراؤنڈ بنانے میں اور اس کی دوسری تیسری سیٹنگ کرنے کے کام میں آتا ہے۔ پیارے دوستو، جو لاسٹ کے اندر ہمارے پاس آپشن آ رہا ہے، اپیرنس کا آپشن ہے، یہ بھی بیک گراؤنڈ پہ بہت زیادہ ایفیکٹ لگانے کے کام میں آتا ہے۔ آج کی کلاس کے اندر ہم اس والے مینیو پہ تھوڑا سا ورک کریں گے، اس مینیو کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس مینیو کو شیپ مینیو بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر ہم پکسل لیب کے اندر کوئی بھی شیپ بناتے ہیں یا کوئی اسٹیکر لگاتے ہیں یا اپنی گیلری سے کوئی تصویر کو یا کسی بھی قسم کی امیج کو پکسل لیب کے اندر امپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس مینیو کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ میں اس مینیو پہ کلک کر دیتا ہوں۔ میں نے اس مینیو پہ کلک کر دیا ہے۔ یہاں پر ہمارے سامنے کچھ آپشنز آ چکے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہمارے پاس ایک آپشن آ رہا ہے، یہاں پہ لکھا ہے اسٹیکر۔ اگر ہم اسٹیکر پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ بنے بنائے اسٹیکر آ جائیں گے۔ ذرا سا نیچے کیجئے، یہاں پر ہمارے سامنے تین طرح کے آپشن آ رہے ہیں۔ پہلے نمبر پہ لکھا ہوا ہے اسٹیکرز پلس، اور دوسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے اسٹیکر، اور تیسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے ایموجیز۔ ذرا اور نیچے آ جائیں گے تو یہاں پر ہمارے سامنے بہت سارے بنے بنائے اسٹیکر آ رہے ہیں۔ جو اسٹیکر آپ استعمال کرنا چاہیں اس اسٹیکر پر آپ سمپلی کلک کر دیں گے۔ مثال کے طور پہ میں اس اسٹیکر پہ کلک کر دیتا ہوں، یہ اسٹیکر ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اب ہم اپنی مرضی سے اس اسٹیکر کو مینیج بھی کر سکتے ہیں، بڑا اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، اسے موو بھی کر سکتے ہیں، روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اسے کراپ بھی کر سکتے ہیں، نیز ہم اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ ہمارے سامنے اور بھی بہت زیادہ ایموجیز آتی ہیں۔ یہاں پر اگر ہم تیسرے نمبر والے آپشن پہ کلک کرتے ہیں، یہاں پہ جہاں پہ لکھا ایموجیز، تو ہمارے سامنے بہت ساری ایموجیز آ جائیں گی۔ اگر آپ ان ایموجیز میں سے کچھ استعمال کرنا چاہیں تو آپ اسی ایموجیز پہ کلک کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ میں نے یہاں پر اسٹیکر سلیکٹ کیا ہے اور یہاں سے میں اس کو رائٹ کر دوں گا۔ اب ہم اس اسٹیکر کو بڑا اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، کراپ کر سکتے ہیں، کاپی کر سکتے ہیں، ٹو فرنٹ اور ٹو بیک کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ سارے وہی والے آپشن ہیں جو کہ ہم نے رائٹنگ والے مینیو کو استعمال کرتے ہوئے سیکھے تھے۔ چند ایک آپشن یہاں پر دوسرے ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم آج کی ویڈیو کے اندر یا پھر اگلی ویڈیو کے اندر کور کر لیں گے۔ پیارے دوستو، اسے ہم ڈی سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آپشن آ رہا ہے، یہاں پہ لکھا ہے امپورٹ۔ اگر ہم امپورٹ پہ کلک کرتے ہیں تو ہماری فائلیں، ہماری گیلری ہمارے سامنے آ جائے گی۔ جو چیز ہم امپورٹ کرنا چاہیں سمپلی اس پہ کلک کر دیں گے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کوئی چیز امپورٹ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ میں اس پہ کلک کر دوں گا۔ میں نے اس پہ کلک کر دیا ہے، ہمارے سامنے کچھ سیٹنگ آئی ہیں۔ یہ ساری سیٹنگز میں آپ کو پچھلی ویڈیوز کے اندر سمجھا چکا ہوں۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی کلاسز نہیں دیکھی تو انہیں لازمی سے دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہ ہماری تصویر جو کہ ہماری گیلری کے اندر اویلیبل تھی، یہ ہماری پکسل لیب کے اندر امپورٹ ہو چکی ہے، آ چکی ہے۔ اب ہم ان آپشنز کو استعمال کرتے ہوئے اسے مینیج کر سکتے ہیں۔ میں اسے ڈی سلیکٹ کرتا ہوں تاکہ اگلا آپشن آپ کو سمجھا پاؤں۔ یہاں پر ہمارے سامنے ایک آپشن آ رہا ہے، یہاں پہ لکھا ہے ڈرا۔ پیارے دوستو، ڈرا کو استعمال کرنے سے پہلے ان چیزوں کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا۔ میں نے اسے سلیکٹ کیا اور ڈیلیٹ والے بٹن پہ کلک کر دیا، اسے بھی سلیکٹ کیا، رائٹنگ والے مینیو میں آ گئے اور اسے ڈیلیٹ کر دیا، اسے بھی سلیکٹ کیا، شیپ والے مینیو میں آ گئے اور اسے بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ پیارے دوستو، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم نے بیک گراؤنڈ پہ کام کرنا ہے تو پہلے ہم بیک گراؤنڈ والے مینیو کو سلیکٹ کریں گے۔ اگر ہم نے کسی شیپ پہ، امیج پہ یا کسی بھی اسٹیکر پہ کام کرنا ہے تو ہم یہ شیپ والے مینیو کو سلیکٹ کریں گے۔ اگر ہم نے رائٹنگ پہ کام کرنا ہے تو ہم رائٹنگ والے مینیو کو سلیکٹ کریں گے۔ پیارے دوستو، یہاں پر ایک آپشن آ رہا ہے، یہاں پہ لکھا ہے ڈرا۔ اگر ہم ڈرا پہ کلک کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آیا ہے۔ اپنی انگلی کی مدد سے یا اپنے ماؤس کی مدد سے کوئی بھی ڈیزائن اپنے ہاتھ سے بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پر میں آپ کو کچھ بھی بنا کر دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، میں اپنی انگلی کی مدد سے یہاں پر کچھ بھی بنا رہا ہوں تو وہ اس طرح سے بنتا جا رہا ہے جس طرح کہ ہم پین یا پینسل کی مدد سے
किसी वर्क वगैरह पे बनाते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने एक इंडो का ऑप्शन आ रहा है। अगर यहाँ पर आपसे कुछ गलत हो जाए तो आपने इंडो पे क्लिक करना है, तो वो आपकी गलती ठीक हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, मैं दोबारा से यहाँ पर कुछ बना लेता हूँ। अगर आप ये सारे का सारा जितना भी आपने ड्रा बनाए हैं सबको एक साथ क्लियर करना चाहें तो आपने सिंपली ये दरमियान वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो ये सब कुछ गायब हो जाएगा। अगर आप एक चीज़ यानी कि लास्ट वाली चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ इंडो वाले बटन पे क्लिक करना है, तो आपकी ये चीज़ें एक एक करके डिलीट होती जाएंगी। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, ये लेज़र का ऑप्शन है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, जहाँ से हम इसे अरेस्ट करना चाहेंगे यानी कि मिटाना चाहेंगे, वहाँ से हम अपनी उंगली की मदद से इसको मिटा सकते हैं। जिस तरह कि मैं मिटा रहा हूँ आप भी मिटा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हम इसे फ़िलहाल के लिए ओके कर देते हैं। दोबारा हम इसी मेन्यू के अंदर आते हैं, ओके कर दिया और दोबारा से हम ड्रा वाले मेन्यू के अंदर आ चुके हैं। नीचे हमारे सामने कुछ कलर आ रहे हैं। अगर आप अपने पेन का कलर चेंज करना चाहते हैं, जिस तरह के मैं ये बना रहा हूँ, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो नीचे हमारे पास कलर हैं। जो कलर आप लेना चाहें आपने से उसी कलर पे क्लिक कर देना है। मैं इस पिंक कलर पे क्लिक कर देता हूँ और आपको कुछ बनाकर दिखाता हूँ। तो देखिए हमारी लाइन पिंक कलर की हो रही है। उसके नीचे भी हमारे सामने कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, पेन साइज़ जो कि अभी मैंने आपको बताया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक स्मूथनेस लिखा हुआ है। अगर हम इसे बढ़ाते हैं और दोबारा से कुछ लिखते हैं तो देखिए हमारी राइटिंग हल्की फुल्की स्मूथ हो रही है। प्यारे दोस्तों, जब आप अपने मोबाइल के अंदर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ठीक से नज़र में आएगा। अभी शायद कि आपको ठीक से नज़र ना आ रहा हो। उसके बाद हमारे सामने नीचे कुछ बटन आ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे ऊपर हमारे पास एक बटन है, यहाँ पे लिखा है फिल इनसाइड। हम इसे इनेबल कर देते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर कुछ भी बनाकर दिखाता हूँ। देखिए मैं बना रहा हूँ। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये अंदर से इसका कलर फिल हो जाएगा। ये क्यों फिल हुआ है? क्योंकि हमने फिल इनसाइड को इनेबल किया है। बाकी उम्मीद है कि आप भी समझ गए होंगे। उसके बाद हमारे सामने एक दूसरा बटन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है डैश लाइन। अगर हम डैश लाइन को इनेबल करते हैं और यहाँ पर हम कुछ अभी बनाते हैं तो देखें हमारा पेन बीच में से रुक रुक कर चल रहा है, यानी कि बीच में कुछ गैप आ रहा है। बाकी मज़ीद आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ठीक से समझ में आएगा। मैं इसे दोबारा से ऑफ़ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने नोइन इफ़ेक्ट का एक बटन आ रहा है। अगर हम इसे इनेबल करते हैं और दोबारा से हम अपने पेन को थोड़ा सा घुमाते हैं तो देखें हम जो कुछ भी बना रहे हैं अपने पेन को, अपनी फिंगर को घुमा रहे हैं तो उसके साथ ही एक छोटा सा बारीक सा शोडा सा लगा हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये भी समझ गए होंगे। इसे ओके कर दीजिए। और ये भी हमारे सामने एक लेयर की शक्ल में आ चुका है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है शेप्स। अगर हम शेप्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक शेप्स आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, मैंने शेप्स पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये एक शेप बन चुका है और नीचे हमारे सामने कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है रेडियस। अगर हम रेडियस को बढ़ाते हैं तो हमारे शेप के कॉर्नर ख़त्म हो जाएंगे। जितना हम इसे बढ़ाएंगे हमारा शेप उतना ही गोल होता जाएगा। जिस तरह कि मैं बढ़ा रहा हूँ आप भी इसकी प्रैक्टिस करके देखिए। देखें रेडियस को मैंने 100 पे कर दिया है तो हमारा शेप मुकम्मल तौर पे गोल हो चुका है। उसके नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है ओपासिटी। ओपासिटी क्या होती है ये भी मैं पिछले एक क्लास के अंदर आपको बता चुका हूँ। अगर आप इसकी ओपासिटी कम करते हैं तो आपके शेप के पीछे वाला बैकग्राउंड आपके शेप के अंदर से नज़र आएगा, जिस तरह के ये आ रहा है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हमारे पास एक यहाँ पर और ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है फिल कलर, यानी कि शेप के अंदर आप कौन सा कलर करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे सामने कलर आ रहे हैं, जो कलर आप करना चाहें उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है स्ट्रोक विथ, यानी कि इस पर स्ट्रोक कितना मोटा होना चाहिए। अगर आप इस पर स्ट्रोक लगाना चाहें तो आपने इस स्केल को पकड़ना है और जितना आप ये स्ट्रोक को मोटा करना चाहें उतना मोटा आप इस स्केल की मदद से कर सकते हैं। जिस तरह कि मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम आप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने एक और ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है ओपासिटी। प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने स्ट्रोक की ओपासिटी कम करना चाहें तो आपने इस स्केल की मदद से अपने स्ट्रोक की ओपासिटी कम कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है ओपासिटी।
अगर आप अपने स्ट्रोक की ओपासिटी कम करना चाहें, पहले हमने शेप की ओपासिटी कम की थी, अभी हम स्ट्रोक की ओपासिटी कम करेंगे। आपने इस स्केल को, सबसे आखिर वाले स्केल को माइनस कर देना है। जितना आप माइनस करेंगे हमारे स्ट्रोक की ओपासिटी कम हो जाएगी। जिस तरह की हो रही है, वाज़े नज़र आ रही है, शायद कि आपको नज़र ना आ रही हो। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ठीक से नज़र आएगी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमारे सामने नीचे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर हमें कुछ कलर दिए जा रहे हैं। अगर हम अपने स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहेंगे तो हम इन कलर्स की मदद से अपने स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं, जिस तरह के मैं कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हमारे सामने एक और स्केल आ रहा है। यहाँ पे लिखा है ब्लेयर रेडियस। अगर हम ब्लेयर रेडियस को बढ़ाते हैं तो देखें हमारे स्ट्रोक पे किस तरह का इफ़ेक्ट पड़ रहा है, यानी कि कितना धुंधला सा हो चुका है। प्यारे दोस्तों, मज़ीद आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हमारे सामने यहाँ पर कुछ 3 तरह के और ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप इन ऑप्शंस को छेड़ते हैं और अपने ब्लेयर रेडियस को छेड़ते हैं तो देखिए हमारा ब्लेयर रेडियस एक दूसरे एंगल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप इस वाले ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं और अपने ब्लेयर रेडियस को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो हमारा ब्लेयर रेडियस दूसरे एंगल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसकी लाजमी से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पिक्सल लैब पर हम जितने भी डिज़ाइन बनाएंगे ये शेडो वाला ऑप्शन हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आएगा, बहुत ज़्यादा काम में आएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे ऊपर यहाँ पर हमारे सामने एक डब्बा सा आ रहा है, एक शेप सा आ रहा है, उसके अंदर ही एक एरो का निशान आ रहा है। अगर हम एरो के निशान पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ बने बनाए शेप आ जाएंगे। अगर आप इनमें से कोई शेप लेना चाहें तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मुझे ये वाला शेप चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और इसे हमें अपनी मर्ज़ी से बड़ा और छोटा भी कर सकता हूँ, रोटेट भी कर सकता हूँ, क्रॉप भी कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ओके कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, जिस तरह की पिछली क्लासेस के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, जिस चीज़ को हमने सेलेक्ट किया हुआ होता है उसी के हमारे पास यहाँ पर फंक्शन आ रहे होते हैं। अभी हमारा शेप सेलेक्ट हुआ है तो शेप के ही हमारे सामने फंक्शन आ रहे हैं। मैं इसे डीसेलेक्ट कर देता हूँ तो हमारे सामने दूसरे ऑप्शन आ चुके हैं, दूसरे फंक्शन आ चुके हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है बेजियर। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखें हमारे सामने कुछ अजीब तरह की लाइनें आ चुकी हैं और नीचे भी इन लाइनों की बहुत सारी सेटिंग है। प्यारे दोस्तों, इस वाले मेन्यू को कवर करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर इसी वीडियो के अंदर कवर करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पहले काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैं इसे क्रॉस कर देता हूं। प्यारे दोस्तों, सबसे आखिर में, सबसे लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है एरो। सबसे पहले तो यार मैं इसको डिलीट करूँ, ये हमें तंग कर रहा है। मैंने इसे सेलेक्ट किया और डिलीट पे क्लिक कर दिया, ये डिलीट हो गया। अगर हम एरो पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक एरो सा यानी कि तीर बना हुआ आ चुका है। नीचे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमें एक साइज़ का स्केल दिया जा रहा है। अगर हम अपने एरो का साइज़ बढ़ाना चाहें तो इस स्केल की मदद से बढ़ा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ शेप दिए जा रहे हैं। अगर हम अपने एरो पर, अपने तीर पर कुछ शेप लगाना चाहें तो हम उस शेप पे क्लिक कर देंगे। मिसाल के तौर पे ये वाला शेप मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो देखें हमारे एरो के बैक साइड पे ये वाला शेप लग चुका है। अगर आप कोई दूसरा शेप लगाना चाहें तो उस पर क्लिक कर दीजिए तो वो वाला शेप लग जाएगा। प्यारे दोस्तों, मुझे ये वाला शेप अच्छा लग रहा है, मैं इसी पे क्लिक करूँगा। प्यारे दोस्तों, उसके नीचे हमारे सामने एक स्केल आ रहा है, यहाँ पे लिखा है एंड एरो साइज़। हम इस स्केल की मदद से अपने एरो के ये वाले हिस्से का यानी कि आगे वाले हिस्से का साइज़ बढ़ा सकते हैं। मैं अभी आपको बढ़ाकर दिखा देता हूँ। इस स्केल को मैं प्लस करूँगा तो देखें हमारे एरो का पहले वाला हिस्सा बड़ा हो रहा है। अगर हम इसे माइनस करते हैं तो ये छोटा हो जाएगा। उसके बाद नीचे हमारे सामने कुछ और भी ज़्यादा शेप आ चुके हैं। जो हमारे पास ऊपर शेप आ रहे थे, इनकी मदद से हमने अपने एरो का यानी कि अपने तीर का नीचे वाला हिस्सा चेंज किया था। लेकिन जो नीचे हमारे सामने कुछ शेप आ रहे हैं, इनकी मदद से हम अपने एरो का ऊपर वाला हिस्सा चेंज कर सकते हैं। मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, हमारे एरो के ऊपर भी यही वाला हिस्सा लग चुका है और नीचे भी हमारा एरो
اس طرح کا ہو چکا ہے پیارے دوستوں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے کچھ مزید آپشن آئیں گے، یہ سارے کے سارے وہی آپشن ہیں جو کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو شیپ والے مینیو کے اندر سکھائے تھے، سیم ٹو سیم یہ وہی آپشن ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، باقی آپ اس پہ پریکٹس کیجئے، جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے کامنٹس کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اگر آپ ہمارے گروپ کے ممبر ہیں تو گروپ کے اندر بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اسے اوکے کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے اس والے مینیو کو بھی کافی حد تک سیکھ لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم باقی اور بھی بہت کچھ سیکھنے والے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔